اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुश शुआरा की आयत नंबर 160 से, और पारा नंबर है 19 वक़ालल्लज़ीन। और आज के इस सबक में इंशाअल्लाह ताला हमारे सूरतुश शुआरा अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल होगी। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत कौमु लूतिनिल मुरसलीन। लाम वाव पेश लो ता ज़ेर ती, लोती, नून को लाम के साथ मिलाएंगे, नून लाम ज़ेर निल, लोती निल निल मुरसलीन। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। अतअतून अज़्ज़ुक्रान मिनल आलमीन वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम बल अंतुम कौमुन आदून। क़ालू लइन लम तंतहि या लूत लतकूनन्न मिनल मुख़रजीन। क़ाल इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालीन रब्बि नज्जिनी व अहली मिम्मा यअमलून फनज्जयनाहु व अहलहु अजमईन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखरीन। वअम्तरना अलैहिम मतरा फसाअ मतरुल मुंज़रीन। इन्न फी ज़ालिक लआयह वमा कान अक्सरुहुम मुअमिनीन व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम।
كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه
لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत शुआरा अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हुई और इसके बाद है सूरतुन नम्ल। तो सूरतुन नम्ल इंशाअल्लाह हम ईद उल फितर के बाद शुरू करेंगे। आज का ये सबक देख लें, दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।